तो फ्रेंड्स ये सिंप्लिफिकेशन क्वेश्चन आंसर टी आशा कर समस्ते कमेंट करेंगे बिना कैलकुलेटर यूज करके। तो देखा यार आंसर टी कौन हम तो देती 5 हरण 50 प्लस 55 हरण 5500 प्लस 555 हरण 5,55,000। तो यार आंसर टी कौन हम देखा तो देती 5 हरण 50। तो बहुत पिला भाभी यहाँ 10 बोली तो यहाँ भूल 10 हेनी कारण देती 5 हरण 50 5टा जिनिस को 50 जनक मध्य बंटा तो 5टा चॉकलेट को 50टा पिला मध्य बंटा एमती लिखा हम। तो 5टा जिनिस 5टा चॉकलेट को 50टा पिला मध्य बंटा तो केमी हरा हम तो यहाँ छोट संख्या हो जाऊँगी तो आम दशमिक नवा दशमिक डायरेक्ट दशमिक नवानी प्रथम गोटे जीरो नहीं जावा जीरो नहीं कि दशमिक नवा ये गोटे जीरो देदेवा तो 50 होगा 50 एक द्वारा भाग हो 50 के 50 50 जीरो होगा तो ये 0.1 है। तापर नेक्स्ट 55 को 5,500 हरा हम 55टा चॉकलेट को 5,500 पिला तो 55टा चॉकलेट पिला होचंती 5,500 केमती हरवा यहाँ छोट हो जाऊँगी सेमती दशमिक नापी प्रथम गोटे जीरो नहीं जावा तापर दशमिक चिन्ह दवा तो जीरो गोटे नहीं जावा तो सामान हो ना आउ गोटे शून्य दरकार तो ये गोटे शून्य देदेवा आउ गोटे शून्य नहीं जावा तो ये बराबर हो गला 5,500 तो पुणी एक द्वारा भाग हो एक नहीं गले 5,500 शून्य को शून्य होगा तापर देती 555 चॉकलेट को 5,55,000 पिला तो 555 चॉकलेट पिला होचंती 5,55,000 तो यहाँ छोट हो जाऊँगी से भाई आम दशमिक नहीं करवा दशमिक प्रथम नहीं पारानी प्रथम जीरो नवा प्रथम जीरो नवा तापर दशमिक दबा ये गोटे जीरो नवा तो कम हो गोटे जीरो नहीं जावा ये पुणी गोटे जीरो नहीं जावा तथापि छोट हो जाऊँगी याठू तो आउ गोटे जीरो नहीं जावा ये आउ गोटे जीरो नहीं जावा तो ये बराबर होगा तापर एक द्वारा भाग हो ये एक लिंक जावा 5,55,000 शून्य शून्यगला तो 0.1 0.01 0.001 ताकू भाग पूरापूरी मिश्रण करदे 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 ये हो 0.111 केमती देखूँ मिश्रण मुझे आपको देखी दूसरी दशमिक मिश्रण 0.1 तले लिखा 0.01 0.001 तो आपको जब आम मिसेबा 1 को 1 रहीगला 1 0 1 1 0 0 1 दशमिक दशमिक 0 को 0 तो 0.11 होगा ऑप्शन डी हो करेक्ट। तो बहुत पिला ऑप्शन ई भाभी थे कारण ये दे 5टा चॉकलेट को 50टा पिला मध्य बंटा ओके 50टा चॉकलेट को 5 जन मध्य बांटी 10 होता ये दे 5टा चॉकलेट को 50टा पिला मध्य बंटा तो 0.1 हो ऑप्शन डी करेक्ट। तो तापर क्वेश्चन नंबर 2टा देखा तो फ्रेंड्स देखूँ एमती क्वेश्चन आसते तो आपको प्रथम गोटे रूलटा मन रखा पड़ो से रूल हूँ बड़मास रूल। तो मुझे लिखी दूसरी बड़मास रूलटी बड़मास रूलटी आपको मन रखा पड़ो बड़मास रूलटा कौन तो प्रथम हूँ बी हूँ ब्राकेट तो आप ओडिया जानते हगु मिफे हरण गुणन मिश्रण फेड़ाण तो ये आउ गोटे आड हो बड़मास रूल में आपको देखी दूसरी बी रे हूँ ब्राकेट काम फास्ट आप करेंगे ये क्वेश्चन जब आप देखिए फास्ट आप ब्राकेट काम करदे फास्ट ब्राकेट काम करेंगे तापर ओ रे हूँ ऑर्डर बा स्क्वायर काम ऑर्डर बा स्क्वायर केमती तो सपोज ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब स्क्वायर काम आप करदे रूट 3 देती
√9 ଦେଇଛି ତ ୟା କାମ ଆଗୁଆ କରିନେବେ। ତାପରେ ଡିରେ ହେଉଛି ଡିଭିଜନ୍ ମାନେ ହରଣ କରାହେବ। ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ତ ୟା କାମ ଫାଷ୍ଟ କରିବେ 1 2 3 4 4ରେ ହେଉଛି ଏମରେ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍। ଗୁଣନ କାମ କରିବେ। ଗୁଣନ ପରେ ଏ ହେଉଛି ଆଡ଼ିସନ୍ ମାନେ ମିଶ୍ରଣ କାମ କରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫେଡ଼ାନ କାମ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ କରିନେବେ, ବ୍ରାକେଟ୍ ପରେ ସ୍କୋୟାର ବା ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ ଆସୁଛି ତା କାମ କରିନେବେ, ତାପରେ ହରଣ କାମ କରିନେବେ ଡିଭିଜନ୍, ତାପରେ ଗୁଣନ, ତାପରେ ଆଡ଼ିସନ୍, ତାପରେ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଲ୍। ଏଇ ଅନୁସାରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଆସିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ, ତାପରେ ଅର୍ଡ଼ର, ଡିଭିଜନ୍, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ଆଡ଼ିସନ୍, ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଆନ୍ସର କାଢ଼ିବା କେତେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ ସାରିଦେବା। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମାତ୍ର 3 ଧାଡ଼ିରୁ ବେଶୀ ହେବନି ଆପଣ ଆନ୍ସର କାଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରୁଛି, ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ସ କରିନେଉଛି, ଅଧିକ ଧାଡ଼ି ହେଇପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 96 ହରଣ 12 ଇଣ୍ଟୁ 8 ମାଇନସ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ 54 2 + 3 ତ ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ ଏଇ ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ କରିନେବା। 45 ହରଣ 9 ଦେଇଛି ତ ଏଠି 5 ହେଇଯିବ, 5 ମାଇନସ୍ 5। ତାପରେ 96 ହରଣ 12 ଇଣ୍ଟୁ 8 ମାଇନସ୍ 54 ମାଇନସ୍ 2 + 3 5ରୁ 5 ଗଲେ 0 ହେଇଯିବ। ଏବେ 96 ହରଣ 12 ଇଣ୍ଟୁ 8 ମାଇନସ୍ 54 ମାଇନସ୍ 2 + 3ରେ 0 ଗଲେ 3କୁ 0ରେ ଗୁଣିଲେ 0 ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଠି 0 ଅଛି, 5ରୁ 5 ଗଲା 0 ହେଇଗଲା, ତ 3 0 0। ନେକ୍ସଟ 96 ହରଣ 12 ଇଣ୍ଟୁ 8 ମାଇନସ୍ 54 ମାଇନସ୍ 2। ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିନେଉଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଧାଡ଼ିରୁ ଅଧିକ ହେବନି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିନେଉଛି। 96 ହରଣ 12 ଇଣ୍ଟୁ 8 ମାଇନସ୍ 54ରୁ 2 ଗଲେ 52। ତ ଏବେ ଆସିଗଲାରେ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ଆସିଲାରେ, ବ୍ରାକେଟ୍ ଫ୍ରାକେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ହଗୁ ମିଫି କରିନେବା। ଫାଷ୍ଟ ହରଣ କରିନେବା, ତାପରେ ଗୁଣନ, ତାପରେ ଫେଡ଼ାନ, ତାପରେ ମିଶାଣ। ଏଠି ତ ମିଶାଣ ନାହିଁ, 3ଟା ଯାକ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ହରଣ କରିନେବା। 96କୁ 12ରେ ଧରିଲେ 8 ହେବ, 12 × 96। 8 ଗୁଣନ 8 ମାଇନସ୍ 52, 8 × 64, 64 ମାଇନସ୍ 52। 64ରୁ 52 ଗଲେ କେତେ ହେବ? 12 ହେବ। 64 52, 4 2 = 2, 6ରୁ 5 ଗଲେ 1, 12। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆମର 12। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ତ ଅପସନ୍ ଆମର ଆସିବ, କେଉଁ ଅପସନ୍? ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆମର। ଅପସନ୍ ବି କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ।